अष्टादशदशकं दशकं 18 रामकथा। सूर्यान्वयो दाशरथिरमेषो रामाभिधो भूद्भरतोऽथ जातः। ज्येष्ठानुवर्ती खलु लक्ष्मणश्च शत्रुघ्ननामापि जगद्विधात्री। विमातृवाक्योत्सितराज्यभोगो रामः स सीतः स लक्ष्मणश्च चरञ्जटावल्कलवानरण्ये गोदावरीतीरमवापदेवी। तं वञ्चयन् रावणयेत्यमायी जहार सीतां यतिरूपधारी। रामस्य पत्नी विरहातुरस्य श्रुत्वा विलापं वनमप्यरोदीत्। श्रीनारदोऽभ्येत्य जगाद रामं किं रोदिषि प्राकृतमर्त्यतुल्यः। त्वं रावणं हन्तुमिहावतीर्णो हरिः कथं विस्मरसीदमार्य। कृते युगे वेदवतीतकन्या हरिं श्रुतिज्ञापतिमाप्तुमैच्छत्। सा पुष्करद्वीपगत तदर्थम् एकाकिनी तीव्रतपश्चकार। श्रुता तया भूदशरीरी वाक्ते हरिः पतेर्भाविनि जन्मनि स्यात्। निशम्य तद्धृष्टमनास्तथैव कृत्वा तपस्तत्र निनाय कालम्। तां रावणः कामशरार्थितः संश्चकर्ष सा च स्तवनेन देवीं। प्रसाद्य कोपारुणलोचनाभ्यां निरीक्ष्य तं निश्चलमाततान्। शशापतञ्च त्वमरेमधर्ते सबान्धवो राक्षसनंक्ष्यसीति। स्वं कौनपस्पृष्टमशुद्धदेहं योगेन सद्यो विजहौ सती सा। जाता पुनः सा मिथिलेशकन्या काले हरिं त्वां पतिमापदैवात्। स हन्यतां सत्वरमाशरेन्द्रः तन्नाशकालस्तु समागतश्च। तदर्थमाराधय लोकनाथां नवाहयज्ञेन कृतोपवासः। प्रसाद्य तामेव सुरानराश्च कामान् लभन्ते शुभमेव ते स्यात्। इत्युचिवांसं मुनिमेव राम आचार्यमाकल्प्य स लक्ष्मणस्त्वां सम्पूज्य सुस्मेरमुखीं व्रतान्ते सिंहाधिरूढां च पुरो ददर्श। भक्त्या नतं तं धृतमाथ राम हरिस्त्वमंशेन मदाज्ञयैव। जातो नरत्वेन दशास्य हत्यै ददामि तच्छक्तिमहं तवेह। श्रुत्वा तवोक्तिं स हनुमदाद्यैः साकं कपीन्द्रैः कृतसेतुबन्धः। लङ्कां प्रविष्टो हत रावणाद्यः पुरीमयोध्यामगमत् स सीतः। हा देवी भक्तिर्न हि मे गुरुश्च न चैव वस्तु ग्रहणे पटुत्वं। सत्सङ्गतिश्चापि न ते पतन्तु कृपाकटाक्षा मयि ते नमोऽस्तु। ॐ श्रीमात्रे नमः।